पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिस घटना में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद को मौत के घाट उतार डाला है। यह घटना बीती रात बांकुड़ा के जयपुर थाने के असुराली गांव में हुई। आज सुबह इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक दंपत्ति की पहचान आलोक मंडल और मुक्ता मंडल के रूप में की है। जयपुर पुलिस ने शव बरामद कर लिए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पेशे से किसान आलोक मंडल और उसकी पत्नी मुक्ता मंडल बांकुड़ा के जयपुर थाने के असुराली गांव में अपने एस्बेस्टर से बने घर में रहते थे, क्योंकि उनकी दो बेटियों की शादी कहीं और हो गई थी। आलोक मंडल पिछले कुछ दिनों से मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे थे। अन्य दिनों की तरह दंपत्ति कल रात अपने घर पर ही रहे। आज सुबह स्थानीय पड़ोसियों ने आलोक मंडल के घर का दरवाजा काफी देर से अंदर से बंद देखा और इससे पड़ोसियों को शक हुआ। बाद में शक होने पर पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा कि पत्नी मुक्ता मंडल घर के फर्श पर पड़ी थी। शव के पास सब्जी काटने वाला बोर्ड खून से लथपथ पड़ा था। शव के माथे पर चोट के कई निशान देखकर पड़ोसियों को एहसास हुआ कि मुक्ता मंडल की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पड़ोसियों ने उसके पति आलोक मंडल को ढूंढना शुरू किया। बाद में उन्होंने देखा कि आलोक मंडल का शव घर की अटारी की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास फंदे से लटका हुआ था। पड़ोसियों ने तुरंत जयपुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को बरामद किया। स्थानीय पड़ोसियों और रिश्तेदारों का मानना है कि पत्नी ने अपने पति को काम करने के लिए डांटा था और इसी गुस्से में मानसिक रूप से बीमार आलोक मंडल ने अपनी पत्नी की बोर्ड से हत्या कर दी। बाद में जब संबित वापस आया तो पत्नी ने पछतावे के कारण आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पहले ही अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि दंपत्ति की मौत का सही कारण पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए विष्णुपुर जिला अस्पताल भेजा जाएगा। ঘটনাটা সেরকম কিছু নয় যে স্বামী অলোক মণ্ডল ওনার বয়স ওই 54-55 এরকম। আর উনি একটু মানসিক চিকিৎসা ওনার হতো, মানসিক রোগী ছিলেন। আর মানসিক রোগীদের একটু কাজকর্ম করতে হলে তাদের একটু অসুবিধা হয় তো। আর ওনার যে স্ত্রী ওনাকে সেরকম মেনটেন করেই কাজ করাতো এবং করতো। হয়তো সেই নিয়ে কাজ করতে বলেছে, করতে চায়নি, মাথায় সেই সময় কোনো রকম উত্তেজিত হয়ে গেছে, গরম হয়ে গেছে। সেই হিসাবে মাঝে মধ্যে এরকম হতো টুকটাক, যে সবসময় তাদের ভিতরে ঝগড়াঝাটি এসব কিছু থাকে না। দুজনে এমনি স্বামী স্ত্রীর মতনই ছিল। এবারে মানসিক রোগী হলে যেটা হয় আর কি, মাঝে মধ্যে জেগে গেছে তার মাথায়। সেই হচ্ছে কোনোভাবে তো মনে হচ্ছে আঘাত করেছে, আমরা যেটা দেখে বুঝতে পারছি। দিয়ে আবার যখন নিজের ঠিক করেছে যে আমি হয়তো আমার স্ত্রীকে মেরে দিলাম, সেই নিজেকে আবার নিজেকে সুসাইড করে দিয়েছে। মানে নিজের স্ত্রীকে উনি নিজেই মেরেছে? নিজেই মেরেছে একটা ঘরের ভিতরে। কি দিয়ে মেরেছে ঠিক বুঝতে পারলো না। ঘরের ভিতরে আলু ফালু কাটছিল, সেই বটি ফটি ছিল হয়তো, সেই নিয়ে ঠুকে দিয়েছে। ঠুকে দেওয়ার পর অনেকগুলো আঘাতও কপালে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই জায়গা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মারা যাওয়ার পর আবার ও নিজেও কখনো ঠিক হয়েছে যে আমি আমার স্ত্রীকে মেরে দিলাম, এটা বিরাট একটা ভুল কাজ করেছি, যে নিজেকে আবার শেষ করে দিয়েছে। তখন ঘটনাটা কখন ঘটেছে? রাতের দিকে যখন ঘটনাটা ঘটেছে, সকালবেলায় উঠার পর দেখলাম যে ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না। তারপরে ঘরের দরজা খুলে দেখলাম যে স্ত্রী পড়ে আছে। আর তারপরে আবার তাকে খোঁজাখুঁজি করতে যে দেখছি ওই উপরতলায় উঠার যে সিঁড়ি হয়, সিঁড়িতে দেখছি সে আবার ঝুলছে। আপনারা যে একটু দেখলেন? আমরা যে দেখলাম যে নিচে একজন উপরে শুয়ে আছে, তাকে সোজা করে দেখলাম যে আঘাতের দাগ। মাথাটা হচ্ছে আমরা সকালবেলায় উঠে পাঁচাই কাকার ঘর দেখছি যে এখনো ঘুম থেকে উঠেনি। তারপরে আমরা টোকাটুকি করেছি, কোনো আওয়াজ পাইনি। তারপরে কাঠমিস্ত্রিকে ডেকে দরজাটা ভাঙা হয়েছে। ভাঙার পরে দেখা যাচ্ছে যে কাকিমা উল্টো দিকে চিত হয়ে পড়েছিল, তাকে সোজা করে দেখা যাচ্ছে মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে। তারপর এবারে কাকাকে খোঁজাখুঁজি করা হয় ঘরে আরো চারদিকে রুমে আরে। তারপর দেখা যায় যে সে নাইলনের দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে উপরে ঝুলছে। কে? কাকা। মানে কে কাকে মেরেছে জানা গেছে? কাকা সম্ভবত যেটা অনুমান করা হচ্ছে যে কাকা হয়তো রাত্রের দিকে কোনো কিছু ঝামেলা হয়েছে, দিয়ে দুজনে ধস্তাধস্তি হয়ে মনে হচ্ছে কাকা কাকিমাকে মেরে দিয়েছে। তারপরে কপালে এখানে আঘাতের চিহ্ন, পাশে একটা বটি ছিল, হালকা রক্ত লেগেছিল। তারপরে এবার হয়তো ভয় পেয়ে হয়তো সুইসাইড করেছে, গলায় দড়ি নিয়ে ঝুলে গেছে। পারিবারিক অশান্তি চলতো কিছু? কে? উনি অশান্তি অশান্তি, মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। মাঝে মধ্যে হয়তো টুকটাক ঝগড়াঝাটি হতো, যেরকম হয়। ওষুধের পাওয়ার পড়লে হয়তো একটু বেঁচে অ্যাকশন নিলে হয়তো আমরা দেখেছি নর্মালের মতো থাকতো নি। এখনো চিকিৎসা চলছিল।
তো কে মানসিক ভারসাম্য ছিল? কি? কে ছিল, কাকা না কাকু? ওই কাকা 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 মানসিক ভারসাম্য। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।